نتيجة على ما نغرنين أو بم كوسو كوتو بانغا كيكو بفو مالفا بيكوي الحمد لله رب العالمين بشينا على بشيدو الله لا تنكا بركة ده ألم يبشينا جيرانا nga subbatele ni koy ni gofe ka kene we ka jidu le ka hero shoro alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah min kulli shay'in qadir alhamdulillah kashir alhamdulillah kabira bishina masala ambe almami shafi'u de ka doni bado alimu do waliju do bana do sengola do ala diya hine ana nema ala ya balajele di almami shafi'u maduma kolin safa wallahi almami bannani do kumbe jiya kono almami shafi'u de almami ambali ana almami maliki wa almami bannani be jedu makolin safa bishina masala almami shafi'u ka doni bado alimu do waliju do ala misrani jondo gurbana men shalji ka ta flan gol ji min ma kara ala do ma ikra ala kanu baay ala bi jarab ni ko ko yedu ko len shafa o wajibi mawma ni kra ala fa masan bi jarabi ala ka jarabi wallahi bi kum minu de la bi kulli man jonde la bi ko aka ma kanu no ni ma kan ngara no na note ala ma min dan kuna jakka ala ka jarabi ti kula ala ka jarabi bi ku ni bawde la ala ni minun kanu nayu kanu ku dan kishi ñen la kara na ba duma wallahi sheti wil ka ba faaka ayolu kanu jarabi bo ko lu de la amanu ma dama do ye ma bi mugo ani ma jira ani ma kulu ma bana manu bi mugo ani manu bi kulu ani manu bi jiri ma ni ma sabai obmana almam shafi bishina min ma ka masala buay almam shafi manna sa الإمام الشافعي كاتو الشافعي المامية الدون بعده عالم ودو جمنا بقرنه دو في جمنا بالشراني بملامة ما يفهم هو جمنا كنو دي بيكي الدنيا بجمنا الدون يرى بهنا أبي مكر فنزيرو دو أني موجيه لدائر الله الإمام الشافعي الله على يسراني جودو كاتو الشافعي دو كله قرنه دو أبلو أكاد كتابو جنجنون دو أبي على تفهمه أبي على كلا تفهمه قال الله قال رسول الله أتفوه كدو ما كل إنسافني على باروته atido alat na makolo atido alat de shila wallahi kembe ki yero kuro ka shayran nina ka bo ala kutalima ka shayran nina ka bo ala sosolima ka shayran nina ka bo yere sago kema ka bo ka shayran nina wallahi ka bo ni dungana baraw belajele ma fo shilame ka solu inni dungana ko fi ka se ko lu kuro ki yere mandia ka bo lu man ni olu inna se ko lu ke ma se ki yere bo la ma shilame na nyo bade almam shafi ka to shafi anana muso doy وتوقع فاطمة بن عبد الله أيوة منا سمو في أكا على يشرنا على الدور دوني جمانا دي الشافعي جمانا فاطمة بن عبد الله دي المام الشافعي ما ودو أبو فرع المام الشافعي ما شيء سندان ناني فاطمة بن عبد الله أجر المام الشافعي ما أفر الشرلك أقول بلد لك كعبا المام الشافعي أي مسوين دبي من السنن الفلان على يأخذ شغل من على كراء شغل أي مسوين فرو ay muso mara ayere ko sangazo sambe kamni muso hurra sangazo sambe ay samgon duru ke almam shafi ka sangazo sambe samgon duru amma jigi duma ko sambe nit le kile aka samgon duru kono la ay denge soro denge sofla ani denge kile ayo wala almam shafi وصار لا فاطمة بن عبد الله فك ولا المام الشافعي أبو سانجو يعرف فيت فاطمة بن عبد الله صار سانجو يسافر هو هيرن هيرن أبي جيه فما فهم في المقولة الشافعي وبابا صار أبي القرآن كلا أكبر لك ولا ما فنا كرا أبي سلم من الشوم من ده أبي سجود من بدو مقولة الشافعي فنا كرا بارا لك ولا ما نتجيه في بلاد جريبا صار سامبلا من atahamu fo la min ta sura hera dawi abiya fa bala jele dama afuru asisa ndanani ay samgon duru soro shila amaji ka bo sangajo nzafa ni klikile ne ka fa be hami dugu makolo sanve wal ma be hami dugu konnana wal ma bina hami dugu na konye dola o kumba bala bito ko nyinyi ni ayi ama hami ni klikile ne je fa ngofa na yo ngane shiri o baba soro sangalena de to aslamay ni de nyina ve kam so la sago ko mara je fa be sewuye ay nga mulle
fande fe e ba gwenga mene e tasma fala e ne ko kebo o kes comme cela sa ko sokono ami musoma boyna bode la hakli mandama mamina sa je febe be soro Allah mi shafa fa ay muso mara Allah dam ledo o do ma siti dat lo kam min jaga nay muso ti do shengala ka mani mini a jogo kani Allah dam ledo Allah mi shafa muso fatma tabun Abdullah akbaro jamana mene kibaro jenyana ta jenyana akacce miya ana da jogo ana jogo muso ti dat lo kan ni baba jenyana muso ti do sheka mi baba jogo manyana muso ti do ishengala flaka ni baba ladamuna القرآن هجب ما نقول كمان نود مسلمين قلنا على يسرني وفاء بارشيت على سنة زافة قال الله على كوتا على كرا كوتا أنا على كم بارو أنا كاتشلا بتو كاتشلا كتوميشلا القرآن يفسر كدنيا كله عندهم سفلا يقول الإمام الشافعي سوسولي ما من السنة يقول الإمام الشافعي كاتو وسنة سوي سامبا دولا أشغله كند الإمام الشافعي akone furka ngano ke akoko fla be jena akoko fla be kumba mana to mana duma ko nzamba imam shafi shigile kan nama fatma ibn abdullah ko ko fla dumi ako mama ngato hera la bada fakata si sado mai mabona yina ako fana mandi umman man vima ako mama ngato bona hera la bada fakata si sado mai mahera yina so ako fana mandi ako man harama dima ako ngani ngofla manwe ni barajna duma ko sabe kanga donin nena abela jilela ka beddo donin nena o daka dilo kawshima asikumba kana fila ina sashi lakal bola imam shafi ka ko fatma ibn abdullah ako bi kuma yo ako yala e ka kuma korobu munga ako na furka ngano ka ako kam na furla e manishi sandan nani ne dire e makamino do fo be ne shi samban durla ne kono ya sabaki e denga tele andum so fla akona matora fo yenyana duma ko lo sambe wallahi kamna ala yanda do mina fo be matora fo yenyana maddu fo soro e ka furla ne hera ne lafiya ani benyane karama isaga na ko ni njanya ko bikini ako kosobe ako mona sanne de bafe mamma nga to ni matora e sabo manyima ala yare wo fo qur'ane ko na ko fo ni kana ni deli fena fami lafiya bi to kan ni kuro ka to kan ni katoka dugu kuma dola dugu minu o kanyu ni makosabe o benni sobe limana jidi o hakli mandima ako aha nefle ni mbi fa sangazo sanga ne madelika ko golanye mabone nyana matoro ko shisoro akonga ne ba nyini fa ni le flyna ebe alabato ni fili ni ne ba alabato ni fili ni ambo lo kenyanga jombi akacha na fele be fa akacha ikam ma akacha ya almami donba ye na ko tiye banai nganati ma shiblang fili ko ina bi ni le flyna ni red ba fa kanga alabato fili ne ka alabato fili kenyanga muta danana kata fili ko bi ka don fili ko ka juru na kan no hora muso to baake min ba ka duma ko lo safa na mawfi jango ni ya Allah kale do na yada na senta ko sola ka don ni nimbi sorala akode kadne ne ce na furka nan gano ya baliyo ya ummul qur'an mamana ni fatma ibn abdullah yin wa al-imam shafi shile ku su barka da alai ako fatma ibn abdullah ako nam akode kade wa ko kosawa ne ce ko ti bashi ako jarane banama ako zona akibita afini ko dangana akiyoni fa qiyara ko ti sagoka Allah yace fa muso kito herala kito hera kono ka dodo kosma dite shiminba ako muso mbo hakili sora kwa manyade ako ne aka an wa bikle muso ye ni ko ne ai ni sege gnalaba muso ye alobuta okoli nyenyewe kono baraka de bo be ku ye ku ni sheku ye kono alobe logoma min taka duda ubole bi do smamina ku ni wona o magole ya fe ni sheku ye ma de ba duba lafiya fe oni dunye lafiya shido awolola kona mona kona ngakwa abita toro doniya nyana Fatma ibn Abdullah a ce kwa sona akunje na nai odo abala batoni fini ni awolo kenya nga mso ala batoni fini ni awolo kenya nga ce ya yele nyana so sabe ka jomuso min bugo tigi ndo jombo ko tigi fale ngi no fo ngi amed bagir mene ni shi shafi dangama ta odo Fatma ibn Abdullah afuru
Imam Shafi fa majigi duma kolo sanve ka fa be du ko na chechi kabna ko no bora do mina ka do sanga zo safa ni jina fe be ba sore ni do mina bita fini ko danga no do ta majigi ko sambalaina ali dukena yarabi chogo mina to chogo do sango ka so bolo ngona nama to ala dinde nyira fa horo musamman ngane fo yella sago ke awde horo musoke marchandise abi fere shula muso be sharada fa be fa bolo ngone blondaw muso ko yere to kera samuri tala bli muso yere makanga muso bonya muso yere kanga chebuni ushita la bli muso farkolo yere minanga ni be jara bala o be kera mananguye ni ya so ngada jale ya la bla de ko yonote yoro awraka ja sorli madare ni yo sorle chewere fe e ka foni sida ni ka kari di o dama nete ni ba sama awraka jande ayo ajnabi ya ni ma ko ajanya obi ani shegu bodara Imam Shafi muso Fatma ibn Abdullah jibina odo ka yele nyano so safi ayi ni so safi danga ma bita odo alita finikola na kamale dobe yi funangani na politiki do bana do sengola de famba fa asokola ko sabe hono vengada abo bege ajana ko tisa feme na ojara ni abo baraka ni feme ni kanu donana abitamo walaka kamale o tayru gun yasmi o be misra jamana ka bana do masake do fentigi do sengola do fencama mbafa bana do funangani do muso taku ale fana yito ay sawolo blake abe Fatma ibn Abdullah kibaru mo Fatma ibn Abdullah kibaru ay misra jamana utama akbaru jingene yemene jamana uka akbaru jingene Iskandariya jamana uka and Shafi jamana and Habasha jamana ko ya akbaru me hora musulmin da mangutu jingene kitabu kono kitabu manaka kosabe Fatma ibn Abdullah na Imam Shafi musudu so funu yanindo funu ziredu dimsenin chini de joli kene lahi odo cheshita yina dukolo safe ni ta kanu ni yere ko ni ta ki halalai feki ma odo ho dama mamna sa o tayr bun yasmu a ay Fatma ibn Abdullah kibaru me ayam magutu mani jogo ni mani musotu de klo ka Shafi ni babo chinyana sotu de senga la flaka ni babo chinyana kibaru jenyana tayr bun yasmu sawolo lake ay Fatma ibn Abdullah ni gemine ay sawolo lake akanu ba duskuna ay sawolo lake ado dana ka wuli ay sawolo lake ahame bala ay sawolo lake fa bi sobo wal musoyi ajarab la wal musoyi na sawolo la ngona amaya nyana abada akafi nyana ajan sawolo la tayr bun yasmu abe shuka shabi le kasha hamina nyanu ba nyi na cho na ko mumbe la nyana na ko tibi nyana bana ambe ko ambu mbe la ne fa no bobike munyi pasa munya hami akonya musodo da kibaru na kitabu kono ko Fatma ibn Abdullah Imam Shafi musodo sebeni fo nya mangutu fo akacenya ana bangoya ana kallada muna ka jogo nyina nya ana ka sabati na kan nyama jona ka hakli tibiya akonya bede kibaru soro ako muso ne de ni jarabla muso na ni kera fa ni muso ne de mene ako ne tsaka dasu ni muso hamite ndi wuli dlala ni muso hamite ne de sega fe ko duma ko len safa fa muso hamite ako muso kele ako ne ngale alala alamiye ale tayr ibn yasum da aisha me alala ni muso kele ale be kuno tama muso no fa na fa to dunya le ale bana ale shugala fa jaman sebari mana ale tayr ibn yasum baba ka jamana tama bitin yare ni musonga ale kana sa abara nale ni muso manyo gora kana kelinga ala ala yo no ya ma utene ne ko fa le bi muso mbo sa tsala na ma saka muso soro nagane na abi muso soro na holo tigala wal ma ala dango bi ndale ramo abi muso zoro ale to muso ta tse ko abara fale kan muso zira ko ale ko ni muso tiga ko de no makke fo ko malaka jalabo ma sonyaay min tayr bul yasmu bana de ga be ker misra jamana ka mamna nay ni ngane shiri atonyo njala atonyo ni ngama ko ni chi ko ni muso min gibaro foni ko ni ti anga ide ko misra jamana yare mate ko nyodo ko ni misra fo Shafi jamana ka ko wal muso yare do so ne bana ko fa che Imam Shafi ha ko nyodo ko bela jele do ko fa ko mi wuli
Tahir bin Yasum min baraj menge ay labe Tahir bin Yasum nani labe ay nyame sokele mina kan nyame na nyame sokele ayo koradoni belajele ke sonin yaqudin marjanin jamanu lubanin ambari moni kafurai ayi doni kili ayela nyame sun sanve ayi foli da kan moma anaka moyo saranyana ayra ka jene so mo misira ke yo foli di nyama bana de do ko ndege de no sengola ay jamana tama ay misira jamana ba pew ay ni ngalu ke abi stafi jamana ni ngalika ana na yemeni jamana ko ay ni ngalu ke ko halbi ta ibi su tama de shafi jamana tiyanyi a yemeni jamana ubba ka shambira jamana ubba bi ni ngalu ke kama le ndi su tama bi tile tama masa mina mubarake ala de masai abi ko ba mama ko bi ka watila mamana nae shafi jamana tama da mina ka wulungundo ni ko kono no kulugulo tama ko ba fokana shafi dugu misenu nana we shafi dugu ba yare jirala almami shafi yare bi sura dugu ba ngono wo jirala Tahir bin Yasum nani kile dugu ba ma abi bajuru fa abi ta odo alibna se bada bolo fe ani shafi dugu ma ko nam manjamble o kenane Fatmata bin Abdullah ka fini ko do ko so ngo ala ko ba mama ko tika ma ko ne ala jora to min gelika o bidda ma o ti bonyo ko kuma abada ni yo bo mina ko no ma bonyo mo bi doyo ma de ala ta tamine ko fe e ne ko ba ki ra hadila ta winyawa abana ala harwa de da ko nyona bolo ne ala mi mingo ala Allah ma ala ni boy ka ko le ka ko bice assalamu alaikum ni bo nga kula sege gar mawdo lima ko bla ka te ko rutuba kelma ko be mal fa be ko jar kiki mamana sa Tahir bin Yasum annana abi tamana bajrufa abi tamana bajrufa odo ali bi shafi dugu bay maddo mina o kenyana ni Fatmata bin Abdullah ka fini ko do sabakore men nyame so sabe abina suriya dangaina ayi to yoro jafe anyabe jomsoni na Fatmata bin Abdullah ya bi fini ko la o shera fini ko danga na mamana onaka jomsoni ko jomsoni kata nyame so ya la badawlo fe ale re jomsoni ko abi fini ko ko aya ko na re bi fini ngobi e kata nyame jona jomsoni tara nyame jona o bi nyame ka ku ja ale re yidir a cheka alabato fini abakan gu ko ana re alabato ni fini ko mina nsi bisi lebe fa ba fe safina babolo ora muso daka bana la ya blene me ko to ju kuna bi ko mi lengo sanu na kana jalo ko so ko ora muso nyere birinda be fini ka ku takkiri nyila bu kan wallahi ni abul ko ni fashion waro bi man wana fini kan ji kono o woro ni be Tahir bin Yasum bi nyame so safa woro jafa fina ngene mbina kan to woro jafa ayeba muso ndirle la ko ni fana du ko horo muso ma do tuni ni du ko horo muso ma do tamana bi na bi tamana akore bulinde muso min nyini kama ako kera ni muso nyini na kwani fara ni muso na makani muso nyini fara ni muso na ngani muso bana dango ya kani kuzili bomba fa bokolo safe dango ya chimi fe kamera kuzili la fa so ma abe mormolo ite kurukun yala anyetse be ko mukalo kletan na so fa kan su fere ke nyana nungala jombe ko hindu ka bamuro na ye flebe hara ko be abe ko kalo kletan na so nikka ba yabe yabe yimene ni se jembe ko malukse horo muso mlembe ka adla odo jamana shilike nane o jamana nane be tugutugu me nyana muso dango ya chenute almami safe muso ay mato ni ndo bo chenyana ani dango yala jogo kanyo be ntamana akaba ko ra muso na fokana nyame so do muso ngara fa bajuru fe ako muso ma ako assalamu alaikum Fatmata bin Abdullah kumbir le shege ako mbal mo muso ako assalamu alaikum shege amakuma fe ako mbal mo muso inikli amakuma ako mbal mo muso ne de edo fo amakuma
akon balma muso akon ne edo Fatma ibn Abdullah birimba ka funu kola hala ma do ko manna na era mi kun gorta ka bana hala ta do ko ma era do ma kare karbun ya shimu ay tunga bo soka nyama so nzafa nyama so da jirumina na ni jo Fatma ibn Abdullah kuna akon balma muso akon balma muso akon ne be edo fa assalamu alaikum sege wallahi an kogo tayir bun ya shimu ni kogo bela jele kaka Fatma ibn Abdullah yo kare na foni jome kogo kare fa ni kogo bitini fa akon balma muso ako islamiya masoni ma de sege akoni ma islamiya ko jango islamiya muso kan Allah me ka ma ba sege ala mi dawro flap korta ka bonya na mi ko rabli jango ka ma ba kar mun ya shimu ya da tula ka da jabala ko bela jele ke ka de akon balma muso akon akon balma muso ko ma kana galame akita ta ala me alakra ka me ka ma ba kar mun ya shimu ito kuma ne fa Fatma ibn Abdullah ala mi kun gorta akon balam za ka ta alaka me ka ta kira kama islamiya masama ni islamiya yi kan ga fodi akon foli wajibi ani foli kuma sabi ma wajibi mara zo ngene be kuma ede fe Fatma ibn Abdullah hala ma do ko manana kar gun ya sumo minana ka kamana gwa ka dabali ba a jolembe ni muhoro muso ngona muso ba ka funu ko la Fatma ibn Abdullah hala ma do ko manana amma do yere ko ma yere do ba kuna kar mun ya shinu kamana gwana ma songonin da akon bala muso akon na ko date fa wa bugo de wa ni tikma ma fa sege alame ku gorta ha akon bala sa ko nga fana bo men ma ya dan ci fe ya da do ba yere tin yo ma bi ma nya fa hana ma dinga yere hukumu kono tikma zo sege amma danga karala hala ma do ko manana kar mun ya shinu de na ni joka bi joka shinu joka dabali ba yo ko bela jile ke ka dese to muso ma fa a senera ko mbara muso mbanyi ni fe mbi mane ala kira ka ala kama ka ala kira kama dunya kama ka ma fa sege muso ma fa de Fatma ibn Abdullah hala mi ku korta ako mana ete ala kama mayewa sege ama ma fa akete ala kira mayewa ete ala kira mandonye ama ma fa ako ma an zaranga dugu ma mamna sana ni mbala gele ke ka ba muso ma fa kar mun ya shinu yare dole to ran ya mi shukra fa dabari bana akuna shilla amma da abin min gebli akamana gwana atada abin femin la aya da tula ka da jabala ka ko bela jile ke ka desa cho hakli na so muna ayitama ka shimu so ma kana Fatma ibn Abdullah kan minango minango shi lembe fa ba fa kelinda minango minanu nun dola tara kan nyame soina ay sanu boro dale ayo fa sanu kulukutula ngano shi Fatma ibn Abdullah kara akum balam so akone bado maye itikma ma fe ngamba nyine fe kan zanu inda ikapma ve Fatma ibn Abdullah hala minye kara ka sanu samana anyiso jara ayre nana faruka annana faruka Fatma ibn Abdullah bora ay suma duma ay ferabo jigi finetre ayre bitama abido garbu chela abu sonwarula annana mamna sani tayribun yasmu ka Fatma ibn Abdullah bo baraka imam Shafi nanijo sangaje dumana akoman kana lillahi kana Allah ayadi alama akade alakiyama ala mamu na politike kamana ka don ba kamana ka shingole ma gardige tiye kamana wallahi ay ala ni roddi amma ibn yashim tamana odela amma ibn Abdullah tamana odela ka tama ka shama anara ya so Fatma ibn Abdullah flaka amna kuyura fa shingona ya kala akon ala de dango damin boledo akun mashra alanya wallahi nafani yana musa Fatma ibn Abdullah kama shafa ngene musa la bagala na masango bla imako akun yoku akun ngamo bonya vasa e madu nene musa boledo ayo fa sukuna atara dubuje anana kun man kana lillahi kana Allah aya alam yardi ka amana ka ke bana ka amana ka ke wartige ka amana ka ke alimu yanci ay ma so mami alakama mai akashin gosma Fatma ibn Abdullah nana ay fendi choroba nye muso ifle aya yele ma choroba nye muso ikodo choroba nye muso ifle ne Imam Shafi ka kodo ne ifle ka na tofla akuna ne ko ne ko isa
wallahi ni mashara ala ya mafani yana musoyi na har ma da ma sabe ne kitabu ko ma yi tafsiri ko ma ya hadisi sai ko ko man bi saka kuno kana jiye ngana ibi saka kuno ka talla hara de ngai ti saka kuno mana jiye ko no bule a ko no tasannafa ni yana musoyi wallahi ni nan muso bole da fiti ni nan min nan muso don zabana atlara kana tuguni atlara ndore kan bili boy wallahi ale kono ya ka ti dabla bile sawo je dongo do kleti bi na manijo o yoro la kwa ya de alama o muso kelen di bije kana so ati dabla bile koy a fon do ma ba o yoro ibu yoro koy ni wulele fo brekene fo dita mamuna sa ale kono ya kesa toro la abda ko kono a be dama kasha alala be hami anana tola akwa banata akwale musondi ni saka ke pewuni nale musore jati de Fatmata ibn Abdullah hakilatan nanama hakilatan min nanama a ikado odi ya soswa odi minana ayo de mina hakilatan min nanama alimu ke ne al-Imam Shafi'i bi barako de ka anana bola ko ni alimu shayku abi hama abi ala wele tayrbunu ni alimu ke ne al-Imam Shafi'i ko tama bitle tama abi dama kashi kana masajjala ke balima abi ala wele musammin be hina nabi makari atoro lo o jamana kono hakilin na mundama hakilin na bla shraj menga wulla tarashe mishra al-mambama ashelo ma foli do mo ya Allah mun akwal mamba kona ma kone alimi dinanyo yemi bo shafi akonga ala fengira na maminye mame akonga atibalika ke o kwamo yemunya ko ale muso sara shafi na kunya mishra ya al-mamba bashigile o garaba saraka wuli ki yo folo ko subhanallah jalamugo mbo kuna soko wala ko sagini mai na da cewo iko cewo akwale muso sara shafi na kunya alman bako subhanallah ale wuro ni bice ale moye abara ko ma sara ka kunu jiya kono ako kamale ko daraka du sobe na alman shafi yalla ako ne daraka dunla ako na madala ne ma kena mai o shina ka kuma gardu fe yorobbe sandula ni gardu wura kai ni mina fatar na ya kuma da fanya fataka da bada ai ni mina ka ta na mate ana ko wara ga min fana tinni akwai ni mina ka flafla jira la o gardu ya alma shafi mina ko kurundo ko sama ko ta ka dole ke mai fufuli sa fufuli bo mo fufuli ba ma ka to fi ko da da fa alma shafi ai dama ka sha ala labu kulo ko ni ko isa mashar hamani ika jarabiti ko na hina masha Allah makana masa abe ala wela agundo la abe ala wela dulen jawla ay wati jamla o joli fon ganara alo fofoli dawa lafiyale awulila nanasal mamba maka assalamu alaikum misral mamba ala na kwa kerade akone dinanya akona alimi akoy ala jarabe ko do shema mino lakali akoy munya akone muso sara shafi na kunya amsal mamba kama akoy ala odnango kama le minna ni mafa etewa akone do awa akoy basara gardu matani ni raja ako fato mana ibala yoro la ato dabla bli na ko ni da yoro ka bi nga ta yoro ako ka kene de akwal mamba le muso sara shafi akunna ako wallahi utima kana mai shina ka boka gardu wala ko ne ko gardu ko na akona ma fa ka fla jiran na akada min la yoro kana so ni gofa gardu ka nyamina ka tabla fo kuno kono kai tani ni jamana chikma de bada jamana chimma de bada nganna ta hakila kurawere danga jamana duma anga jamana duma mara mara ko mina nganna tubo dabulo koroka sawam ya ala kama kira kama islam ya rabbara kama man min dan ma fa jamana rabbana ko ma min ndia fatado ay tani ni ya samanga ta fliku kono ya la jaba ko sobe a tora imam shafi be kule ala wele wati kunda jamana ko sobe imam shafi de alamina wulila ayan mambaka so sagara mishra
anana se misra almamba ma ko almamba ko namo akone do nana ko kurade akone dinani ne ko muso saranga jamana kan na kuma almamba ne be yinga ebine ma fato fle ebine la to fle ebine mala wulu akila ne fato wa ne to fato wulu almamba ne alim de na fiye chogo ne bi yinga ni ma nani mani ala itanga darok male lamene ala abna fami wo iko lame e mane lame mane famu imane yinga kuna fe ko na fato e ka mobine toro bine la jaba almamba nabi yinga yal alimu jelbe ni jamana ngoka don bowla ako ma tama sabana ma bi saba abi saba ako almami ba wallahi ale dinaga min fleni ale de alimu don ba ale bo shafi ale bi sakini ka alimu kama sabani bi sabani ale almami shafi bo kala sangene a tompasa uti ba chogala kulo diminta mena tisanga tinile sangene ako almami ba nete fato ndi lalato nete naloma yemi fo kaliya ka ma fa ne muso de sara shafi nana nyefe itandeme ne ne bo kana toro ne ko nyajira alala ndalila alala alam sangaba wulula fenge ka dukole wulula da ka dinyada ka Allah radda na ya soro ne be ho make fe kana kasirati tiga abada ne alman ndiri ndiga ne wuce ni ko nyajira alala walla akam jodo yawmal bashir ni jira lahara do kenaka ala ko yawmal bashir yawmal qiyamat la rayba fihi la yaghlu fi mi'ada o do mbi kono ha sigine almamba ni ne misra almami ya garaba shara ko akwai sabab kuma na nange da ko inde kuma la ngolo cho ba sabab kuma fadre fatati to ka fatay la kala hara ko suma ko kuma la ngolo wana haklu bi nyawe ko mbi choro na sa bismillah da ato nga ma wele kana ko fana almam shafi marafe kata don ba ta sabani bi sabani ne yana ko jamana la alimu wele kata sai masaka na kuma yin fa masaka ko bike akwai ni bi chugo na ina ala blanya na kuma ala don ba wele ni ngiri mi tire ko mina o katike mato ni ngot saka to ni ngiro ina le la alimu be ko nyama ma ko sabani bi sabani ka fa masaka ro ko ho tabale bushi ni nya soro tire so ko kama le bo mena akali bo shafa le alimi o ti dandiga akwale muso de sara shafi onana kunyo au faya ako sawo de ato aliko amsobia ya muso nyina almamba fe we misra almami aka muso damo ale muso kunyo na au faya ale muso baga dura ma odi ali na kunyo ale dandiga kai ni fara alimu be dafale nyana ukamana gwana uko ni kaba koy a sebende kitabu kono a sebende fura kono ka fo mabu saka kunu jinya kono na manye kibi saka kunu obi ke lahara do tike o kuma ni ngale muso sara shafi o nana kunu misra ni ko bay ni ke chugudi ni fo chugudi la alimu ma keme sabani ma bi sabani ko nya fo fo nya ni ma shima idanga ma surala e frama suralo fo ya datlula ka da jabala mazaga yara ko akone ko akwale yara wolo ni bicha man nyana kuma ba ngane kuma ba ni mega chugudi kritikala ya titati ya digi ka do tlula ka da jabala ka da shimala la ka da laila ka da kwala ka da secho fo masaga la ko hakili na jagabo chokorba kelime kritikala la ko ma ko nyede akoma do ba ve alimu de jamana nden ba baro note o chokorbo kelime de bisaga ni jiri tiyo no te mashiti daga ngiri sugu tige ngiri nation wode biso ko tige sabo o choroba ni aya yara bulu kon den da fare yoro bet tige ni kiri shere yawo jango ka sega kiri fara ka wonno am ko e genya ko e hindi buna asara no te mashiti daga ni na kiri tige kai chinfo ay chinfo misal mamba taro no fe ko masaka ba wole hindi buna ashar no kuma da ka biya koro hindi basara ko ni ci ko ni nyona akonga ayele kirmina oti bashe mikirin diga nga yana kirin diga al misra al mami mbi nyinga emi misra al mami yala mbi nyinga mun temena ini chenche na ni ma chogodi iko foni ako dongolo alana kale muso sara shafi alana kunya ne da ka ko yara ne
kuma mani ne nga bo jamana ko na ne fato kuma da bada kana nga jamana ci ka duwara da nga mo hakila min da ni mo gardu ka amene ka bo ya amene ka tafi kuma so abdon lana annana asira kuma yu ka amene asamana annana ni kuma wore kwa ngonya jira alala pale tet ko vini ale don ba ale so ka nga jamana alimu kala sangome tisanga ko le dum damene atinye tigingo alqiyama joda en kono ka sirati sanga ngana tema abara ni mani kiri wala ka kiri ndile sabu ale afonya amsobuya kuma ne mo sebe ko mene kale muso dama kuma ti afa majnya far Allah haraka Allah har do da mikiri wo sebe kuma nana da dare ngo fatati to ka fato ala ka alqiyama ko suma uto ka abada ko sawo da to an zara kirbola addo mama sara jamana nga anu wele be manne ta tsira to hindu bun asara ko jana ko jarami ko ngal mamba bi jala ki yoro dama do nyana la alimna nani mani kuma ma te giri mani kuma ka bi giri hada badel gere de ko kuma ni folo ka sido ka soro ka jabi ni jala o chef la ijala kira asamana nani mani ala yi to ka almanya kono ya do lahara kono min mala yo kala solo bro kono alira mata kana ya danga nyaw soro je ako lahara ko fole ya do ko sebo ko da ko kira ko ni jala ko kuma na to fei kuma na sama ko manye almamba sono jala ki ko ni misra almanya jano ako kuma na sam mbiga chugo mina misra masake ni doni bae alimudu opma aya wele kadma gal mam shafi wele akal mam shafi akol nam akone ba fa ki ni nga kuma dama dola bo jabi yala ina na aw na jamana ngai fi muso sara shafi akunnya yo foka damu nga mam shafi kwama akwa lewa ko akwa le foka damu nga ale don baya ale muso sara ko ni ale raya wujana ajati ni kunna angoy ale mi voti wuli abara wala ko la shakafi kaliya kama fa tamashin fo fe mbale muso la ko be bala mo bi bonya be tamashin be bonya be o ke chugudi ale muso ko ni adira ale mo ale muso bia amada ale mo ale muso bia ale muso joro za ale muso ko kuma na ga ha akwai ga kuma yawo akwai ga dalili akwai ga dalili akwai bismillah akwai kuma mamna sanu fora akwai ngambi ni na alman shafi da kurin yadda mado kuma den zaba ibo jabi muso yo ai deja refewa ha kai den zaba ko den yira ko den felen dum sofa akwai muso yo yala ni ya ni furla ni bewa a fursara tama baba ko bi ko ni ko da kurin yadda mado ko jarami ako misra almami ba ko namu ako mai ni kuma laki kainga ne ba ni na fe abin ni ce mara au fe sokona fe ka se kalo flanya na binya na ni mo sara ce ma domina kuma na ndu wele bla ama ba mo misra almami ka ko ti ba sha ko no da ma ko ndo kan no wal mam shafi mara misra almami ba ani masafe ani hindu buna ashara nyen hindu buna ashara ko sita akwai misra almami ba bi nya me so woro soro ko duma wa ko bo so ako kiritiga so ni fle bi so sabado ya kiritiga so ngana ka bi so den sabado ya ne kam ko sano bi sa mo sira kele ngene ni sa mo sira ko ne mo ko suru ma do mena min sira ko ni ye do mena akon zona ye nya me so woro la ko di hindu bin ashara ma Allah ba nge ay dugu ta jana tabale bus ni nya me so woro mu la kini de do na konzola wonya me soworo la ko di hindu bin ashrama la bo nge adu ta jana tabale bus wonya me soworo mula abora misra jamana ka ay ko kulo tama ka yemene jamana na iskandira jamana tama fa ka shafi asele ko shafi ay nyin ngalu ke ko chinedo akwa almami shafi ka dugu ya nye ko yanda mun na domba koro ye ni lo jula koro bawye lu ya fle
ko nin bombe hindi buna ashara fa mi don baba mi tiwuli ko la nguluna ni ni wille mi wili saba ko da jamana du ko lo sangala o yorate du ma ko len sanve ulu ka jamana ka o do tile ka min dini la ko do atara jigiya bismillah akoy ala almami shafi bemini ko almami shafi ko ni ulu to kalama ble sababu san yiriga chama mo san chama imam shafi namne amuso klara la imam shafi ani mo masaka bemble mangare chena bambe musufuma folo bana jemina kungo mashita tayro akonyena akoyale musok mbako ko musok mbako ko musok tola ko fatma ibn abdullah ako be mi ko fatwa akoyale musok ni dindoa ko denge kilinde musok flato ako musok na furu shere biya wa mi afuru sarata ma ko biya yo wele kana ako musok fatule jonu ni jonu ma fa kaburdola min le musok rasyik min bolo ka farama mi shafika ne raflawi na da ka da kaburu kana dor don je wando so ko ni ani shutra we ko kanu kera we la shakafi we la kitai ko ni ko mo go be ela emiya da maka da kaburu kana ani muso ka furbulo ma no ka fursara tamana mo go be fanana adinga kelin de muso flay mo go ba awla nyame so kelin ngin la baka yele taka aw ma ni na fe ma fe katana ka moye uta kirdo de tige wuke shere sabu kore de kele de nini matanga tinyo mishra masake de mlaka utali wajibe ubitafana nikirin digara unima bina soro ya fentu soro a shafi jamana mo ko tibashi ay hindi buna ashara ne mi go ci tigi de ye dallu tigi alimu ye doni ba ye mafuke on na jamana nga ko kera ni fili ye fonzo ne bebbe na mo hakilama ko kuma ye fuli dama anin ma dama da wuri ye tamake ko kura kana she mishra jamana ka mishele gardo ma dugu shoforola ako garde be ka nangelen mena be nangelen mena ka tanu na ikaso afo ma fla jigina yoro kilo make ko be tari damana fa clara tununa dugu kono inde bun ashara na nasa almama ako mishra almama ako nama ako nana ako nana ko ako mana fo masaka shina bi tabale goshi mikirite de na goshi la ta ganga goshi ka wele da fa befe wele dale be nyon zoro kritikero jamana mama to ko nana wera fa tew wera fale ay jama kuli ka kene fere so de sabai ka jama yisho ma so te do sigi dugu te jama chela ma wele dale be nyon zoro da fo alman misra alman ya kama wuli katafo tarbun ya sumi wulu bana mushawele wele tarase tarbun ya sumi ko masaka bi wele urwa ka security yoro o ko yala nyem munge nyem fo o ko ndo donga afare ni musura kasi amso wele la no fatma ibn abdullah ye security yoro segere musele security yoro o ko tarbun ya sumi eki si kerefe ni sekere ma amafi sigi kerefe mamna no sigle tora ko muso ma fatma ibn abdullah ko ambala ma musa ko nam ko naya atamana jamana annana so hindu bin ashar ma ibn ashar ka ma ki sigi fotai in chamangelo sheji nga akoya le munge ko mo nyini ngora ammi nyini nga ngi ki sigi ordu de boram masako wala ibn nyini nga bi sigi ni sigi da mamna wele da ko nyino nafi sigira mamna na sigira mamna samo kera we muso njigi utara chenofe utara al-imam shafi no fanana ibn ashara al-imam shafi ko namu ko yare ibn muso ndo ko wallahi ibn ashara min muso
akoni ye muso akwa ka to da ku Fatima ibn Abdullah akoni yana ni buna ashara ka kuma lamsu akona akibi cendo akwa kamina ala inda madali ka cenya abada akwa ha ko sabe akwa era to de mulan so akwa habu watu akoni yana ako karamo e katishigi utara furbulo man no fa me ya furu sendige no ya furu sira utama na to kabino bido jamana ni hindi bana buna ashara bin ma wala ilaha illallah muhammadur rasulullah subhanallah kuni buna ashara kama kare be dum kalmatu shahadu kana kunya muso da disibila na imam shafi muso wala Fatima ibn Abdullah wallahi tama shafi fa bala ba fa rasibile do ko ngani ya fa kum bitige han atekuna kuni buna ashara ka kunyo ma ke katisi ana tare sigi utara minya almam shafi deme kam so inda kaburu kono no yere ko alekera semina baye alekmi utaro no so nana wudo jamana mamina nyebe muso jere ko subhanallah sanyabe alay alay de fama hindi bun ashara ko makara de emi kulumuna akoni muso yi kana almam shafi muso bo an min yana ga ken Fatima ibn Abdullah ba fasili yake nga tekuna ka woyo atekuna la ka bonda hindi bun ashara ko ngun ba ke kata utari shi utara era wuludde no fa de nga fala no nana utamana ka do jamana warno ya ba bashigile lo girma bir kan nyengi ma bakura ga ya amma akone bafila ko ja ko ne basara ne bamasa muso shina ka kamale nyene ka ba tarafa ka tradishi ka warabbe akibi norna mun tabnala en nyi do ni batini ne wolo akone dontie ko wolo ngele ini buna ashana ma ko chamshani ma ko ibado ko mabado ko musoma idedo ko ndende ndado ma wolo ma yolushina ma kendene hindi buna ashana ko chamshani ma ki joten na ake dimbe biringa ni to wali muso wali baka ke bato ako wallahi ni ale ba masa akonde akijala kira akoti kanvea apie biringa ni ngaga ki taka ko sharia mene de ni yo kan bi fade oti be yekalonde ngene wala muso de i parkolo inshallah oti kayan afa sharia mene mana kakane fanga fa zambi daki kandige aka dende ki bado dang dallo shiti bulo kuma bi fade ye walide mine kamale ne mine hale muso nyeshi ma bonyo na hala kunzigi mache tarana soni do kono kaduna ka sagada ka pande o saga joli ma boro nana o saga joli ma bole wi bulo ni drapo korta masaga bulo ni drapo korta ma fala na ni janye bleni be joli ba fa be fa ako ay kamale min na mangone ya fa jama do kulula ya fa ko ya fa ningele golera muso simbe ti kanya kumu halak mashimache utoro manga chara kirni waya wulaki do ningulera jama bido ningulera wa ngogolera kuy utoro simbe orani be ukone uyo bobarala demso flabe tara demso folo no fe yo samangana fana na do jamana na nimbe be ke shita kalamo do ya jamana ne ba bashile la ne kamo ibn Abdullah o girna warni be se ndega njela kan ba baka na fle ne bafle jane ba masa jan wule ku rede ni ayo fana nyone fako no turabulo ka ibi no ram ne ko faade na wulla ne bade ibba ndendi akonna edene ne akondendi ni wole mi do muna ba boka bi wala boka da kwa bafu ndi donti wala wala donti boro don ni wala ni konta mi ndengi dem so ko rabaka shira akon yaw mbayde ake dendina ko fe ake non babo me wallahi ba fo na fa halo era kamo kondo kondo ndendi ko ti bashi warani be hindi buna ashara akon yemu akale babo ako abubatu ako ni mu ya kale dinde ake dinda ko malam so jara ki so kalote jamana ki bada ka dinde kuma ye ko di ko malam ndem so sayay mi de ibifa ako kana so da ma ki bifa Fatima ibn Abdullah shila ka bana ta ka kana to ka walido fa hal ni na ko ndende nga ka fa
o fana sera falima ay cemani dom na kato kande en wonde ndoy abta ni fana fa ka waldo monu ni na te fu falaki ni maso bala ndende abatenye ndende be ma se falima koy sa simo da ko ma be fawla ene bafle ay ne dendi ay bo fa ka da lujmenga na ka shara to so woni mon bani akana waldo fa ko bono ni hinu bunu ashara kama hey ndum so iwole kunye de awngi siga mati bole ya yamra kanti da ya nawni mi fo de bike tanafi bon de ga bala la iddatu gi damna ka bamuna iki sigi ci wala taribuni fatma tabna allah yush o matnabi udona no musulmani fane so kele kono yo sagatande o fana ma fala bora kini joni joli kene fa be bashi o kulula ko wanya fa masaka abulo ndara ko korta jama kulula ko ni ko sa mabsa ka tle be banina ka waldo mina ku fati nyana daga bana muzo ni ko jama songona jama bora ka dunyana machara sa o ko ni ngani ko utara akalla garni no fe o de demso yere flanai utaro no fe shita kalama ko nimbe be kan masiti bo shita kalama o fana nato o dona jamano nyadda baka ormo burna kan melenge bala hay nafle ne bafle ayo bulu fla wala ka bala ka bulu fla tufa ka bala ato kana magana ati bateni ne ko aw tay nashi ko aw jamana man ni mitane kama wal bayki banyi norla ko yamba ko na ko mana ifilla ne ma wa fora isa jan wele ko yinde ja edi biya akwa bateni ko ne ma wulo ne ma joli shina dawulo ro don dawulo kuma kalama akana kalon nana ma wulo ndi ma ba wulo kuma kalama kuma ne dindai lagarne ka ko mana ina an ngere madna ni sawa anna soro itani sanja gara sangirga umma na tibi hilid he akoni mendala ibateni ti banyini ne mi wulo na bu wulo kuma kalama kana ndoro hindu bun ashara na kwa kara akwai ni dewa akwai ne akwai bayina akwai ne badu kumra musoni akiye ko dukan de musoni ne kalo da wali bala bi faade warne be ko bi lagarne mina akwai ne ko choroba bi ta ni fana famuna ko amba fa ko to ma fa yere nyina wa akwa kana min vasa hey hindi bun asira ko ma fa ni ki daba na ko la ki nem na ka banguna ya marati bula ki datu ka banguna na nyi mingo de bike wele kunye minye dai pi de ne na ngamba fa o munge se ma ble datu ka banguna yo tal ngala makku tufa fu boko biku go fu ko ya fa arabi ku hindi bun asira aya kan ga akana hina kana makari hey Fatma ibn Allah shigile ya famu je ni na jiji na ka tola ko ti ya gusi anya bala ra wolo de na kala ga no fana na fa shigile ni songola fa bi woro bugo bokki bi duguma ka kulo ako choroba ya hindu bun ashara kun bi mani ala bi mani ala kaya ta ala kamai ta ala rabbu ni ko ana kama ko ne wolo dedu hindu bun ashara ka ku ci ko wallahi ne wolo dedu akwai dedo da mafa shake dinda akwai ne dedo akwai mu ne jire la ko dedo dalil min bibula akwai wallahi ndi buna asran bi mani ala bi mani ala kira wallahi billahi ne dedo akwai qur'an bu ne kamay ka ma ne dedo jama bugara ka dunya na utira ka nya da fle akwai dedo akwai ka dalil jira akwai wallahi ne dedo akwai chamani mi fola min fa ne dedo akwai musamani flana ufana ndi ni fana ndi akana na nyere shimbara fla jaji gile nyena akana na njigi tige nyere shigile nyena akana na ngona o shilatunu nyere shigile nyena ko fawra mo shene mani chekote akana shimbara fla ke fala nyere shigile nyena cheko bina na shochi koi o kita dalu ora ni be ako wallahi ay chorba min jira nyena ko dedo ko mana de fawo be mine akwai almam shafi choro fala min nan yin mada ko ni chedu ko di dala chala ko dara ba do sa hindi bun asara muso kabna la muso da nan ma fawndo tlene wala so baga hakle ni muso hakle be tlene nan bo fa na ba hakle ni baga hakle tlene banga bo ka hakado akere bo do nan ma fawndo ko hindi bun asara ko ni tayir bun ashimu de ne detune ka bonje ku sami kana ni ne ya kambo nce ku safi jamana ka kana fule ka habilici akona to saka kun mi faranga lon to ku ne kuma sale framu de ken ne ka tanyira lakira do na deta bela jilla ta ba fay
duna benyena ka benye fai chenna le machuguna dangana ayo nye fai che ale nege chuguna ayo nye fai che magam nge ka nege ayo nye fai ale re magam nge che abo nye fai framu mimba bolo na yo ka ne ka bitle abikri shugele mi kele ayo benye fai aya re kile ka sangazo eskale uni nyanja ayo benye fai chenna na chuguna dinanya na ne almam shafi re che re buguna tege do kata blasira ayo benye fai ka bokka burdo la ka so ka jini kale ko ka yele suname so sabe ko benye fai ko kera damne na bismillah benye fai jamana na hindi buna ashara jole na ko ngaka ngela ki hindi buna ashara muso di ako muso era bada ngone kanan jadi wey muso la muso tike fo ye muso ko hakili tande jigina ala fa ay hakili bla ko ke saratani ay konondo de chawma ka kelindi muso bi nye bara bela gile ke no hakili kelindi mu fila ikado hakili kelindi nimi yenu bolo ikado hakili kelindi hakilinde bu blashira ni ko min chenu bolo fana kanu jalaki hakili kelinde bu fe ni ko min yenu bolo kanu tanu hakili kelinde bu fe ala sabi sago mamuna shano kera wera ko kiri jenye dugo fa bela jilimbe manga wula ka jo ukata tarbun ya shuru no fe uka rabi jama'i na ko Rizai ordu de masaka ordu de taru buni ashimu na fo nani jo ko taru buni ashimu ko nan enyana na politiki de bana de ka bara de kero ne ka ta wal muso bo sa cela fitna a ce ka le mana ce ka ce ka shinin ce ka dawo ce muso kele kanu kosan taru buni ashimu ni mara min ga shari'a yo ko da shari'a masu amade na shari'a bi ko fla de nye ko bi kilin dawla ibi samuga ni wolum lake kasola walima ibaka dia saraye ay hake fonga venga sengana na jetege na kan nafolo ikan nafolo bi tla ro saba tla bi dini na chema tla kele bi tibolo ni bi jeno ye obi ke ni ma jeno ye ibi samuga ni wolum lake kasola mi tla ki kan nafolo bosila no ti be ma kan nafolo amba be tla ro saba tla bi dimo bi tano kele bi tibolo o ma ti kaso ke ble ni mi nan no ma bo fo kwa jena ni na folo claro sabai flaka duma leer bi toni kili ya nyage kosabe ka sharia bulaka orani bal mami shafina muso fatma ibn abdullah ye nyanye ku bar nyana ka nya ambaranze ka nya sumusumo yorani be utara wolo den to no fe ka bo sokono nana no luye ulo masable fatma ibn abdullah ka ko mana nungu mafa au fe akwa ye akwa nye ningere nangu maninga ka fambi de umbela jile fa ishigile nyana itunti shichima wallahi ye muso wolo de mina ka kelenda ka kande ka flana da ka kande ka sabana na bi shi tinya madara na sura to maka min godo bela ababe fiye ka ba ko muso mun yoro ya awolo de la jaba yoro ni muso ko ni wolo de la jaba je ko ko la hanna sura faliti be ala mana na ya sura yo ko ra ko ke abi shi tinya ko tinya fiye yoro la ko no te bi adda klo la ka da jabala ka sura jogodo cho muso yoro ba do tigi ale de ninge ani mama je ka ke kalunda kele la shiga tala abi qur'ana jigi ale ma ke abi larshi kale ki kululu ki da qur'ana kono ki da larshi la ki da kursila ka sura jogo yare de cho ina ba fa abada kabana ala ya le dale wulo ni bici ala man barange wallahi ka sura barange ba yuma shi titam ale reka ka sura professionnel lo mamina sallo kera akera wasaye akera kuna wule almam shafiu anaka kole na ka demba na muso nyonyi na folo mingu ndlalala ala fe allah ay fenzoro mingu ngachaka kole o dublela ana muso nyonyi herela ana dunyi nyonyi herela akera do farla ka dunya ka jamana ya allah ko do sorobuna ana makafu shegara ka ta shafi ataro la limana o jidira ka amna lebe kwa jila ka ta go sokora kwa jila almam shafi cha jamana ba ko ba utuge ala ya le jarabi ni musokoyi kan jarabi ko insamo koso ni ala ya ka jo jarabi jonyumanya ani jonjuya kanu be bla ko ra kan goyi ala ba ka jonyu de jarabi ala kanu be muhammadu subhana ala rabbi minu fe
ala ba teru de jarabi ni latige gbele ni ya mu kisere jarabi ngoro abi jarabi ngo fale ke wasa belebele ani wasa ba ani soro siginde ni soro minye ina fenzoro ala ka bonya na wallahi ina sa kono ni ka lahara to ke urbonya kono koso na jinela ba ni min jarabi la ko islam ni manye ama fo ka islam ati chi ni ala tini se islam ma ni islam la ki kai min jarabi ko nda soro wallahi ala ka jugo islam la ki kan mu'mini la ki kai rede makasaro kafir fi den deka nana yo jarabi ko ye alimu min jarabi am na ma fo ni mi shali mi jiro kono wallahi ni ma bay ni ngo nyi soro amanye de wallahi amanye o yandai ala tatoku on de ba fa amanye na ala rafa fo bende ko bo o de o here de baka o kanya ma ka here bo de la o de aka nyina ma ya rashi zulai na ya bo mi na kono ka ta mi na wara kono na ma bo nyoma bi jayo ma ko ala tadu ci abi laba ala tadula ango ala ko amma fo mata ala saga saga ma mi safi ko masala bana bi alam sa suina na wala nabi mo ngalla bare sira folo ni sira laba sanfara bili wolum la fen zera gorgono min tia sangaba wolum la baton bukolo wolum la baton meleko baton kushi baton larushi baton ala re akraton muhammad ibn abdullah kanu ala mo jiran du sukuna ala kan ngal mo sabati ni muhammad kanu ya rabbi ala manguna jara ni muhammad kanu ala kan muhammad balukiya o kanu de ya ba faso kono ay jiwa tama ala ni ngaba ko mbela jele jira balukiya la ko be sababu ke muhammad kanu ko halbe muhammad ko injira be la wa balukiya ko tabaraka ako ngajege ma ako no buna harama de ne balukiya ako ko mo benena de ni no benena ka bo dimini fo na ko mo benena yale dimini to sori fa wa o de me jimi wono o ko ajide ajiti saka mi yale mi ji soro tugo de mi no benena e bi jimi mana be ko oy o jele ngo ko tabaraka ako balukiya mbi suma nyine ka dima ibodu mbi jini ka dima min te ko ay fana do mi jege mbora mi jiye kano di balukiya ma o dun bora ko jinde kono na kwatola balukiya yo mi ako balukiya ma mbi dumuni nyine ka dima dumuni benve ni yo dima o dumuni ibi sambina ni ke katama itisami sambina ni o dudugo kelendo sambina ni ngono itisami sambina ni kono iti suna wa suna yara ti mine sambina ni ngono iti gingo awa sambina ni ngono na kono yara ti mine fo dumuni ke ko kelendo o dumuni go ya modima balika ko ha ko saba jege mbara ni takula adumuni sugu ko me takula na jema na mado ako balika ma ko ni mine ko du ako sambina ni iti tama iti suna awa suna yara ti mine awa iti sanga sambina ni ngono awa kongo yara ti mine sambina ni ngono ibi suta maka tleta ma utado ke fere ke sambina ni balika ko tabarkala o takula jema mine jegena ayo du balika yo du am jege fuli du nyama balika temena balika temene ashira mina bita balukiya shira mina abitama balukiya tama to anana bo bajika o baji ay funangeni do o ban sambe o bibul funangeni ayenya be kono kaloti tanani su funangeni do noro kono afarkolo na yere chugoya ana farsogo na nyeda ana dogini afa bele jere be kono kaloti tanani su je afa funangeni be baji sambe abibul chugomina abibul balukiya nana gore funangeni ma ayo foli de funangeni ma ako funangeni ma ako yala e jonyidi funangeni ni kando balukiya ma ako mi be ngofe taw nyinga ni mele kwasa ka o nyinga ne ka kibaru ala kana ne ro nyinga funangeni temena balukiya la balukiya shukele ni tlekele tama
ako min ba ko feta o nyininga ay sugale ni tlekele ndama amoye sugale ni tlekele dafale ananoye anana soro o fana ngene wore o fana bi ko me kalo tle tanani sujela o fana bi boli baji sanve ka teli balike nana joro la teli ala ay foli doma ako yala o joni yidi ayo fana nyininga o fana ngene flana o ko balike ma kanane nyininga min mena fala kwafa ta o nyininga na ka chiwala bi na chiwa fi fala temala balike ye shukele ani klekele tama o fana ngene flana ni sabana che o shukele ni klekele dafara domina balike na fana ngene sabana ye o fana diko me kala kletan nani shu o fana bi bula asela bi baji sava bi bula baji sava baliki akama ko ya o fana ngene mbi mane ala e taata ala kama min dal masala masami sanaba wolum la tongo taata ala krabbine kama ijo sa o kateli jongi yin nga taata ala kama mbi mane ala e jongi yin nga aku jombi yin nga mbi mane ala ne ala kraye taata muhammadu bunya kama ngal masala masami kortaledu ayo fo fana ni sabana yorane mina o shina kijo ko ya ibn hadama dini muna ibn lajo ki kale alla nin kalli bawla muna bi kalli nin kalli baw ibn kalli baw ke muna nin gelen ko so an fejne ngama ibn kalli akon nangi nin nga ni min gali nin ma kalli ye etunji jo ko akone fana ni folo de ye chemisonina abiko me kalo klitan nani shu abigoli baji sanve ne agwa kata kwana kuma nyininga akuma ngana nyininga nga koma nyininga obina ka chigwa hwali akone shugale ni klekele ndama ma o koma ye moye fo shugale ni klekele tama zero farama ngomo nyininga o kala haliya ulla o fana bi boli baji safa ko kala klitan nan shu o fana ko ma ngano nyininga ngale ko ma nyininga e de ya ma sabana o kuma nan bi mani ala fala nyi jon yedi akuye fala minye le bi boli baji sanve ayenyana ana dozidi na farko bi kuma kala klitan nan shu ati mo don wa ko ayi mo don ko de sarafili ala kam melako ni ko ko asrafili ko de asrafili o de ma fala ni apiyo ni yede ako burubo de da ala ka burubo de da na yo buru fie jeni wuli ako de buru fie bae kule buru ani soya buru abo de da kana o de asrafili ke ma fala min buldo yo fala min yo de sarafili ako plana ni plana mi vana odu jen yodi aki plana mi yewa ako pasala ako mi ka iludi ako plana mi mbuli to afana do fina farko do ko kal tan na shu ako mi ka iludi ako mi ka iludi ako de be gardiga bonde kla ko jini bajini cenge fama fambe duguma ko lokoka kamina kola ne wara ni shina fama fende hake famiye ala yodi oduma ode ba bala jele kla ka be pese ka bla balanzela itati tunu mati sabti dwala min daka cha minye min gardiga ka dogo min gardiga ka bu min be saddo mena ibi ji hake minni ibi sempar ne min dugo ko lokoka ibi nye ko min hake minni ani bi kuma ma hake minni ma hake minni nyaje ani bi shira hake minni ani bi shira hake minni ani bi jesu hake minni dugo ko lokoka ifar ko bi lama yoro bi lama ka be shi hake ma akon ne ba be jate boka be kontu de alama ka ba na hake dona masan bulo ka ba no kontu dafara o bi doni ka so bi shilla kara bi shal kabur ko no do baliki ko Allahu akbar baliki kama yala emiya ma sabana edu jeniye ko baliki ma kiman don ko ya ko ne de jibril akone be jibril shajartul muntaha jannatul mahwa
أكيد جبريل يقول الصلاة ذلك يقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مين أمين جبريل ولا أو سبب بالبجينغا أبدكم كلك تنانشوا أكتب البجين ذاته أقول يلا